आपण मानके कौशल फोकस यूट्यूब चैनल स्वागत। आज्ञा माने प्रेम गुटे एंता जिनिस जेनटा केभे नहीं मरे। प्रेम सत्य शिव सुंदर। ये प्रेम लगी केते काना हो जाइछे। किए प्रेम लगी जीवन दे देइछे तो किए प्रेम लगी अमर हो जाइछे। ये प्रेम बिना दुनिया के भाबबाटा संभव नहीं से। आमर कौशल माटी रे एंता कलाकार माने अछन जे लव मैरेज करिछन। बहुत कम एंता थिसन जे निजर प्रेम के पाई पारसन। आजिर वीडियो रे से कौशल माटी कलाकार बाबद रे जानमा। सेथिर ले वीडियो के शेष तक देखुन और आमर चैनल के सब्सक्राइब नहीं करवा बेले सब्सक्राइब कर देउन। जहार द्वारा आमर चैनल ले एंता वीडियो माने अपलोड हेले सांगे सांग देखी पारबे। पहला नंबर ती आसबे शांतनु साहुआर शीतलंकर जोड़ी। आमर कौशल माटी रे शांतनु साहुआर शीतल साहू एंता नामी दामी कलाकार जहार गीत सुनी सबे खुश हो जाएसन। शांतनु साहू दादा सुर सम्राट कह जाउथार बेल के ताकर संगे शीतलंकर जोड़ी बहुत हिट होइथिला। ये दुई जनकर जोड़ी सम्बलपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री रे चहल पकेथिला। दुई जनकर फेमस सम्बलपुरी सॉन्ग माने हला रिक्शावाला, ए चंपा फूल, लाल लाल लिपस्टिक एंता केतनी केते सम्बलपुरी गीत। तेबे गीत रे तो शांतनु आर शीतलंकर जोड़ी सुपर हिट होइथिला। हेले किए जानिथिला जे दुई जनकर भितरे लव हो जिवा बोली। दिने शांतनु साहू शीतलंकु लव प्रपोज करथिले। शीतल भी तांकर लव के देखी एक्सेप्ट करथिले। दिन के दिन ताकर भल पाइबा बड़ी बड़ी गला। शेष के दुहे मैरेज करी बसले। आज भी शांतनु साहू आर शीतलंकर जोड़ी एवरग्रीन हिसाब रे रही आसीछे। दुई नंबर रे आसबे रुकुसुना आर सोनिकांकर जोड़ी। आमर कौशल माटी रे रुकुसुना बहुत बड़ फेमस सिंगर। एंता कि ताहाकू आर के रॉकस्टार बोली भी कहेसन। तेबे बहुत कम लोग तांकर लव स्टोरी बाबद रे जानी थिबे। रुकुसुना दादा के तो सभे आमे जानिचु। तांकर गीत माने कैसेट जमानारू आज यूट्यूब टाइम रे भी बहुत हिट हो आसुचे। से गीत गाइबार संगे गीत रे डांस आर एक्टिंग भी बहुत सुंदर करसन। हेले से जहा के लव मैरेज करिछन से भी जने सम्बलपुरी आर्टिस्ट। से हेले सम्बलपुरी एल्बम क्वीन सोनिका। रुकुसुना आर सोनिकांकर जोड़ी सम्बलपुरी इंडस्ट्री रे हिट ही थिला। रुकुसुना आर सोनिका एक्टिंग करितिबा सम्बलपुरी गीत माने हला चेहरा रे चेहरा, आई लव यू, चुमा दे रे धन एंता बहुत हिट गीत माने। तार संगे सोनिकांकर सुपर हिट होइतिबा सम्बलपुरी गीत गोटे थिला दीवाना कलारे ननी रोसारी गालो। दीवाना कलारे ननी रोसारी। रुकुसुना आर सोनिका गुटे संगे काम करवार भितरे लव हो जाइसी। लास्ट के दुई जन लव मैरेज करी देसन। ये दुई जन को लव स्टोरी जोड़ी सम्बलपुरी इंडस्ट्री रे ओल्ड इज गोल्ड हिसाब रे सबुदिन रही जिबा। 3 नंबर रे आसबे मास्टर सनुआर नवदिनीकर जोड़ी। सम्बलपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री रे मास्टर सनु दादा आर गुटे फेमस ना। से गुटे धारे सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, गीतकार। ताकर गायला गीत आर लेखला गीत माने सम्बलपुरी म्यूजिक जगत रे ओल्ड इज गोल्ड लाए। ताकर फेमस गीत माने हला जख्मी दिल जख्मी थिबा, आखिर पानी झरालू, बदनाम कलू, बेवफा सनम, ई हाथे हाथ के, ई दुनिया नहीं बुझे किछि एंता केतनी केते हिट गीत। हेले से जहा के लव करी दिले से कैंसी सम्बलपुरी आर्टिस्ट नुहे। से हेले सोनू दादांकर गीत के भल पाउथिबा श्रोताटे। तांकर ना हला नवदिनी। सोनू दादा आर नवदिनीकर भितरे लव हो जाइथिला। ई लव लगी सोनू दादा तांकर कंठरू आर हाथरू बहुत से लव बेवफा गीत माने बाहरी छे आर हिट भी होइछे। शेष के सोनू दादा आर नवदिनी लव मैरेज करिथिसन। 4 नंबर रे आसबे जोगेश जोजो आर शिवानीकर जोड़ी। आमर कौशल माटीर कमेडी जगत रे
যোগେଶ ଯୋଜ ହେଉଛନ୍ କମେଡ଼ି କିଙ୍ଗ। ତାଙ୍କର କମେଡ଼ି ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଫେମସ୍। ଏନ୍ତା କି ତାଙ୍କର କମେଡ଼ି ଲାଗି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ করবার সুযোগ ବି পাইছନ୍। ইতার সাঙ্গে যোগেশ যোজ বহুতটিଏ সম্বলপুରୀ আলবমরে আক্টিং ବି କରିଛନ୍। ତେବେ ସେ ଯାହାକେ ଲଭ୍ କରସନ୍ ସେ ବି କେନ୍ସି ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଇ ସେ ଫିର୍ ବି ଯୋଗେଶ ଯୋଜ ତାହାକୁ ଲଭ୍ କରି ବସସନ୍। ଏତେ ବଡ଼ କଳାକାର ହେଲା ପରେ ବି ସେ ନିଜ ଲଭ୍କେ ଛାଡ଼ି ନେଇ ପାରନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ଶିବାନୀକୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରି ବସସନ୍। ତେବେ ଆମେ ବହୁତଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଗେଶ ଦା ସାଙ୍ଗେ ଶିବାନୀ ଭାଉଜକେ ଆକ୍ଟିଂ କରବାଟା ଦେଖିଛୁଁ। ଯୋଗେଶ ଯୋଜ ଆର୍ ଶିବାନୀଙ୍କର ଯୋଡ଼ି କୌଶଲ କଳାକାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ହିସାବରେ ରହିଯିବା। 5 ନମ୍ବରରେ ଆସିବେ ରୋଶନ ଭରଦ୍ୱାଜ ଆର୍ ମୁନିଆ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଯୋଡ଼ି। କୌଶଲ ମାଟିର କଲା ଜଗତରେ ରୋଶନ ଭରଦ୍ୱାଜ ଆର୍ ମୁନିଆ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆର୍ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନା। ଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କଳାକାର ଲାଇଫ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେସି। ରୋଶନ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଳାକାର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିସି। ରୋଶନ ଆର୍ ମୁନିଆ ବହୁତଟେ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଯେନ୍ତା କି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାଝି ମୁନୁଷ ମେହାନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବନେଇ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ସନ୍। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଏତେ ହିଟ୍ ହେଇଯାଇସି ଯେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମିଲିୟନ ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ଯାଇସି ଆର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବି ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇସି। ଏନ୍ତା କି ଇ ଯୋଡ଼ିକେ ଦେଖିକରି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଲବମରେ ନେସନ୍। ସେ ଗୀତ ମାନେ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ, ଜବର ଯୋଡ଼ି, ଏ ଦେଖ ତ ଓ ସିମିଲି ଏନ୍ତା ବହୁତଟେ ଗୀତ। ଏନ୍ତା ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବାର ବେଳକେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ ଲଭ୍ ହେଇଯାଇସି। ଯେତେ ଯେତେ ଇ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ିକେ ଦର୍ଶକମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ସେତେ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ଲଭ୍ ମଜବୁତ ହେଇଯାଇସି। ଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ିକେ ଦେଖି ଘରର ଲୋକମାନେ ବି ଗ୍ରହଣ କରସନ୍। ଶେଷକେ 2023 ମସିହାରେ ରୋଶନ ଭରଦ୍ୱାଜ ଆର୍ ମୁନିଆ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଯାଇସନ୍। କୌଶଲ ମାଟିର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଭିତରେ ରୋଶନ ଭରଦ୍ୱାଜ ଆର୍ ମୁନିଆ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବି ଫେମସ୍ ହେଇ ରହିଗଲା। 6 ନମ୍ବରରେ ଆସିବେ କୁନ୍ଦଲ କେ ଛୁରା ଆର୍ କୁନିଙ୍କର ଯୋଡ଼ି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଜଗତରେ କୁନ୍ଦଲ କେ ଛୁରା ଗୋଟେ ଜଣାଶୁଣା ନା। କୁନ୍ଦଲକେ ବହୁତଟି ଏନ୍ତା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ ଯେନ୍ଥିର୍ଲାଗି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଠାନ ପାଇପାରିଛନ୍। ତାକର ଫେମସ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଙ୍ଗ ମାନେ ହେଲା ତୋର ଏନ୍ତା ବେୱଫା, ମୋର ଲଭର ମସ୍ତ ଆଏରେ, ସନମରେ, ଦୁନିଆ ସେ ତୁଝକୋ ଚୁରାକେ ଏନ୍ତା ବହୁତଟେ ଗୀତ। କୁନ୍ଦଲ କେ ଛୁରାଙ୍କର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆର୍ ଟିକେ ଅଲଗା। ସେ ଯାହାକେ ଲଭ୍ କରସନ୍ ସେ ହେଲେ ତାକର ମାମୁଁ ଟୁକେଲ ଯାହାର ନାଁ କୁନି। ସେ ଛୋଟବେଲୁ ଏକା କୁନିକେ ଲଭ୍ କରି ବସସନ୍। ଏନ୍ତା କି ତାକର କୁନି ନା କିଏ ଅକ୍ଷରଟାକେ ନିଜ ନାଁରେ ଲଗେଇଛନ୍। ଯେନ୍ତା କି କୁନ୍ଦଲ କେ ଛୁରାରେ କିଏ ଅକ୍ଷରଟା ତାକର ଲଭ୍ କୁନିର ଲାଗି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଆଏ। କୁନ୍ଦଲ ଆର୍ କୁନି ଦୁହେଁ ଦୁହିକୁ ଛୋଟବେଲୁ ଏକା ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ। ଶେଷକେ 2024 ମସିହାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ। ଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବି ସମ୍ବଲପୁରୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଜଗତରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ହେଇ ରହିଯିବା। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କୌଶଲ ମାଟିର ଏନ୍ତା କଳାକାର ଯେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବାବଦରେ ଜାଣିଲା। ତେବେ ଇ ଯୋଡ଼ି ଭିତରେ କାହାର ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛେ ଜରୁର କମେଣ୍ଟ করবে আর মতামত দেবে। তার সঙ্গে ভিডিওকে লাইক শেয়ার করবাকে नहीं ভুলবে।